Hello students, welcome to my channel. This is my second lecture on the chapter haloalkanes and haloarenes. In the first lecture, I have discussed different types of haloalkanes and haloarenes. That means the classification of haloalkanes and haloarenes. Today, I will discuss IUPAC nomenclature of the haloalkanes. Now, you see this table. Here I have written three columns. First one is the structure of some halogen compounds. Third one is the IUPAC name of that compound. And the middle one is the common name of those compounds. So, এই টেবুলখনত আমি কিছুমান compound মই দেখাই দিছো যাৰ সাধাৰণ নাম আৰু IUPAC নামসমূহ দিয়া হৈছে. Now these IUPAC names are internationally recognized, but common names are not internationally recognized. So it is necessary to write the IUPAC name of the compounds. So আমি কিছুমান ইয়াৰ important compound চাওঁ তাৰ সাধাৰণ নাম আৰু IUPAC নামৰ মাজত থকা পাৰ্থক্যবোৰ যেনেকৈ এইটো হৈছে CH2 double bond CH ইয়াত alkene present আছে compoundটোত. So ইয়াৰ সাধাৰণ নাম হৈছে vinyl chloride আৰু IUPAC নাম হৈছে chloroethene. Next আমি চাইছো আন এটা compound য'ত benzene ring আছে তাৰ লগত CH2Cl আছে. ইয়াৰ সাধাৰণ নাম হৈছে benzyl chloride আৰু IUPAC নাম হৈছে chlorophenyl methane. Next আমি আৰু এটা চাইছো CH2Cl2 its common name is methylene chloride and the IUPAC name is dichloromethane. Now please see a common factor in the IUPAC name. Suppose in chloroethane, the parent alkene is the ethene which is written at the last. In chlorophenyl methane, the methane is the parent alkane, so it is written at the last. And dichloromethane, here methane is the parent alkane, so it is written at the last. So there are some rules to write the IUPAC names, but in writing the common names there is no such rules. So we will discuss the rules of the IUPAC nomenclature. Here I have pointed out the rules in a very short form. First one is the longest chain. The longest chain, it is very necessary to find out the longest chain containing the halogen atom which contain the largest number of the carbon atom. যিডাল চেইনত কাৰ্বনৰ সংখ্যা কাৰ্বন পৰমাণুৰ সংখ্যা আটাইতকৈ বেছি থাকে আৰু হেলোজেন থাকে সেইডালকে লংগেষ্ট চেইন বুলি কোৱা হয় আৰু লংগেষ্ট চেইনটো আটাইতকৈ দীঘল চেইনটো বিচাৰি উলিওৱাটো হৈছে IUPAC নামাকৰণৰ প্ৰথম কাম. Second is the numbering. So after finding out the longest chain, it is very necessary to number the carbon atoms from where the halogen is reached first. Then multiple bonds. If the multiple bond is present, that means if double and triple bond is present in the longest chain, then the numbering will be reversed. Numbering to uluta hoi jabo. Next one is the alphabetical order. That means when you write the IUPAC name, the substituents or the functional group must be written in the alphabetical order. যেতিয়া আমি IUPAC নামটো লিখো তেতিয়া প্ৰতিস্থাপক আৰু কাৰ্যকৰী মূলকৰ নামবিলাক আমি এটাতকৈ বেছি যদি প্ৰতিস্থাপক থাকে তেতিয়া হলে আমি সেইবোৰ alphabetical orderত লিখিব লাগে. Next is the capital letter. It's a very important point to write the IUPAC name. বহুতে এই কথাটো লক্ষ্য নকৰে যে capital letter first letter টো আমি কি কৰিব লাগে নামটো লিখোতে সদায় capital letter লিখিব লাগে মাজত কোনো ধৰণৰ capital letter নাহে. Next point is the continuity. That means যেতিয়া আমি নামটো লিখো তেতিয়া
তাৰ মাজত শব্দবোৰৰ মাজত কোনো ধৰণৰ গ্যাপ নাথাকে there is no gap between the words when you write the IUPAC name. Next we will see some examples, and in these examples we will try to apply the rules. First of all, I have taken a very simple example, that is the simplest haloalkane. This is derivative of methane. One hydrogen atom is replaced by the chlorine. You see, this is chlorine. So what is its name? Only one carbon is there, so there is no need to number the carbon atom. So its name is chloromethane. You see, I have written the first letter red. This why it is written, because I have emphasized on the first letter it should be capital one. Next, I have taken a compound where two carbon atoms are present. দুটা কার্বন পরমাণু আছে আৰু chlorine to এটা কার্বন পরমাণুৰ লগতহে আছে. That means it is a what type of haloalkane? It is a monohaloalkane. So next point is the numbering. Numbering আমি কৰ পৰা কৰিম? Suppose we are starting the numbering from the right hand side. So the carbon which contain the chlorine is 1. But if one started the numbering from the right hand side, then this becomes 1. গতিকে chlorine to যিটো কার্বনতেই না থাকক তার নাম্বারটো কি হ'ব? 1 এই হ'ব. That means number is meaningless. আৰু এটা যদি 1 হয়, obviously আনটো কি হৈ যাব? 2 হৈ যাব. So নাম্বাৰটো meaningless হৈ যায়. So ইয়াৰ নামটো কি হ'ব? IUPAC নামটো chloroethane, not 1-chloroethane. তাত 1 বুলি কোৱাৰ আৰু প্ৰশ্ন নুঠে, কাৰণ 1 টো meaningless. First letter to আমি কি লিখিছো? Capital লিখিছো, আৰু chloro আৰু ইথেনৰ মাজত কোনো ধৰণৰ গ্যাপ নাই. That means the continuity. And ইথেনৰ ই টো আমি capital letter নিলিখো, কাৰণ যেতিয়া আমি IUPAC নামটো লিখো মাজত কোনো গ্যাপ নাথাকে, মাজত কোনো capital letter নাথাকিব. So this is the chlorine. Okay, so we will go to some other example. So here I have taken some other example where first I have to select the longest chain which contain the functional group bromine. So in this compound there may be so many possibilities for finding out the longest chain. কোনোবাই right hand side পৰা numbering কৰিব পাৰে 1 2 3 4 5 6 7. So this is one way. If we number these carbon atoms from the right hand side, then the ethyl group and the bromine group is at the 4 and the 3 position. So sum of this position is 7. So next, if the positions are 3 and 4, then we have to name this compound as 3-bromo 4-ethyl heptane. That means 3 positionত bromine আছে, so it becomes 3-bromo. 4th positionত ethyl group আছে, so it is 4-ethyl. But alphabetically bromo to আগত হ'ব, so 3-bromo 4-ethyl. তাৰ পিছত কোনো গ্যাপ নাই, 7টা কার্বন আছে, parent alkane to হ'ব heptane. আৰু position আৰু নাম substituent বা functional groupৰ মাজত এডাল dash দিয়া থাকে. Okay, so some students may number this chain like this from left to right. যদি লেফটৰ পৰা ৰাইটলৈ আহে তেতিয়া হলে ইথাইল গ্ৰুপৰ পজিশনটো হৈ যাব 4 আৰু ব্ৰমিন গ্ৰুপৰ পজিশনটো হৈ যাব 5. So
নাম্বাৰটো আমাৰ কি হ'ব 4 + 5 9 আৰু যদি আমি এই ডাইৰেকশনটোত আমি যদি নাম্বাৰিং কৰো তেতিয়া হলে নামটো কি হ'ব 5 ব্ৰমো 5 নম্বৰত কাৰ্বনটোত ব্ৰমিন আহি যাব 5 ব্ৰমো 4 নম্বৰ কাৰ্বনটোত ইথাইল আহি যাব সো 4 ইথাইল হেপ্টেন কিন্তু কোনটো শুদ্ধ দুটাৰ ক্ষেত্ৰতে লংগেষ্ট চেইনত 7টা কাৰ্বন আছে গতিকে দুটাই লংগেষ্ট চেইন হ'ব পাৰে কিন্তু কোনটো কাৰেক্ট হ'ব according to IUPAC rule যিটো নামত যিটো longest chainত substituents or functional group of positions বিলাকৰ যোগফলটো সৰু হয় if the sum of the positions are smaller that one is preferable লগতে first position to আমি যদি right hand side ৰ পৰা আহো তেতিয়া হলে 3 হয় this one হেতু সৰু আৰু যদি আমি left hand side ৰ পৰা আহো first position to 4 হয় গতিকে এটো ডাঙৰ গতিকে total sum টো ডাঙৰ first position টো ডাঙৰ কিন্তু right hand side ৰ পৰা আহিলে total sum টো সৰু আৰু first position টো সৰু so কোনটো শুদ্ধ হ'ব যে 3 + 4 7 this is correct so this means 3 bromo 4 ethyl heptane is correct but there may be is there any possibility to number the chain আৰু কোনোবাই সাজেষ্ট কৰিব পাৰা নেকি যে কিবা অন্য ধৰণে আৰু আমি কাৰ্বন চেইন ডাল বাছি উলিয়াব পাৰো yes someone may propose like this but in this way you see how many number of carbon atoms 1 2 3 4 5 6 দুটা ethyl group যেহেতু দুটা কার্বন 6 so it is rejected because number of carbon is less 6 গটিকে এটো তিনটা পসিবিলিটি আছে এটো পসিবিলিটি টু হবই নোৱাৰে গটিকে আমাৰ হাতত দুটা অপচন থাকিল either from right hand side or from left hand side so this is the correct one so this is rejected and this name is rejected so correct name is 3 bromo 4 ethyl heptane so amar numbering to jitu shuddha hetu hobo right hand side or pora so enekoy ami numbering to kori loi kene compound to IUPAC naam to dibo lagibo next we will see some examples you can take these examples as the homework but here I will give the answer but you do it as at your home as a homework so this is a very simple compound chlorine is there numbering starts from the first carbon which contain the chlorine 1 2 3 4 so the name is one position at ase so 1 chlorobutane here the chlorine is at the 2 position so its name is 2 chlorobutane 2 chloro dash adal thakibo mazot first letter to C this one at the 2 position methyl group is there at the 1 position bromine is there halogen is there now bromo and methyl alphabetically bromo will come first so what will be the name 1 bromo 2 methyl propane in this compound at the 2 position bromine is there methyl is there so 2 bromo alphabetically bromo will come first and 2 methyl position is very important so its name is 2 bromo 2 methyl propane তোমালোকে এনেদৰে ভাবি লবা suppose এজনী ছোৱালীয়ে কবলৈ যাতে ছোৱালীজনীয়ে কি কি অলংকাৰ কোট কোট পিন্ধিছে হে আটাইবোৰ কথা তোমালোকে ক'ব লাগিব that means substituents আৰু position এই কথাটো অত্যন্ত দৰকাৰী পজিশনটো দিবলে পাহৰিব না লাগিব যিমানটা সাবস্টিটুয়েন্ট থাকে যিমানটা ফাংশনাল গ্ৰুপ থাকে সবৰে পজিশন বিলাক ক'ব লাগিব next we will go to some examples where multiple bonds are present just I have already mentioned in the IUPAC nomenclature ইয়াত আমাৰ কি আছে ডাবল বন্ড আছে সো নাম্বাৰিং টো আমাৰ এবাৰ কি হৈ যাব ৰিভার্স হৈ যাব যদি ডাবল বন্ড না থাকিলে হেতেন নাম্বাৰিং এইটো কাৰ্বনৰ পৰা হল হেতেন যত ব্ৰমিন আছে কিন্তু এবাৰ নাম্বাৰিং কৰ পৰা হ'ব এইটো কাৰ্বনৰ পৰা হ'ব যত ডাবল বন্ড টো পোৱা যায় ডাবল বন্ডৰ পজিশন টো যত 1 হয় তাৰ পৰা নাম্বাৰিং হ'ব 1 2 3
so ইয়াৰ নাম কি হ'ব 3 bromo prop 1 in 1 position আমাৰ ডাবল বন্ডৰ পজিশনটো আমি ক'ব লাগিব that is 1 in next আনটা আমি एग्जांपल লৈছো ইয়াৰ নাম্বাৰিং কৰিছো 1 2 3 4 ইয়াৰ নামটো কি হ'ব 1 পজিশনত ক্লোৰিন আছে so 1 chloro bute 2 পজিশনত ডাবল বন্ড আছে bute 2 in but here I have bute 2 in this is underlined because there is a twist so I will discuss next you see this compound here yat amar ki ase triple bond ase so numbering starts from here 1 2 3 আমি আগতে কৈছো যে মাল্টিপল বন্ড থাকিলে নাম্বাৰিং টু ৰিভার্স হৈ যায় কারণ ডাবল বন্ড বা ট্রিপল বন্ডে কি পায় ফার্স্ট প্রেফারেন্স পায় হ্যালোজেনত কই so its name is 3 bromo prop 1 ine next this is benzene ring tat eta chlorine lagi ase so its name will be chlorobenzene next etu compound sir this is not aromatic it is a cyclic structure your numbering to kenuka hobo jo duta halogen ase chlorine aru bromine tat numbering 1 hobo next to 2 hobo so ami 3 pora start kori moi tumalok bujabor karen dekhoisu this is 3 4 5 6 now this is 1 2 gotike ki hobo yate naam to bromine duta ase to ami bromo dubar nilikhu ki likhim dibromo ki positionot ase 1 aru 2 positionot ase so 1,2 dibromo and chlorine alphabetically bromo will come first and parent alkane is cyclohexane so naam to ki hoy gol 1 2 dibromo 1 cyclohexane এতিয়া সোয়া মই আন্ডারলাইন কৰি থোৱা কম্পাউন্ডত সোয়া মই নাম্বাৰিং টু যদি লেফট হ্যান্ড সাইডৰ পৰা কৰো তেতিয়া হলে ডাবল বন্ডটো পজিশন 2 ত হয় মই এটো কি কৰিলো থাকি দিলো এবাৰ যদি নাম্বাৰিং আমি রাইট হ্যান্ড সাইডৰ পৰা কৰো তেতিয়া হলে কি হ'ব 1 2 3 4 that means 4 chloro bute 2 in eta ma cover to gusai dilu eta sa duota namote ki ase bute 2 into common ase that means whatever is the side of numbering double bond will come at the position 2 so which is correct we have the two names for one compound gotike duta naam amar ahi gol kuntu correct hobo according to IUPAC rule সাধারণ নামৰ কথাটো বেলে কিন্তু IUPAC ৰ ক্ষেত্ৰত নাম এটাই থাকিব এতিয়া স্যার যত ডাবল বা ট্রিপল বন্ডৰ পজিশনটো both সাইডৰ পৰা সেম হয় তেতিয়া আমি কোনটো প্ৰিফাৰ কৰিম যে কোন সাইডৰ পৰা হেলোজেনটো সোনকালে পোৱা গৈছে লেফট হ্যান্ড সাইডৰ পৰা হেলোজেনটো সোনকালে পোৱা গৈছে দ্যাট মিন্স যদি ক্লোৰিনটো 1 পজিশনত থাকে তেতিয়া হলে আমার কি হয় ক্লোরিন টু ফার্স্ট প্রেফারেন্স পাবো কিন্তু ফোর্থ হলে ক্লোরিন টু প্রেফারেন্স না পায় সো যদি আমি রাইট হ্যান্ড সাইড লেফট হ্যান্ড সাইডৰ পৰা কৰো লেফট হ্যান্ড সাইডৰ পৰা কৰিলে ডাবল বন্ডৰ প্রেফারেন্স পালে আৰু হেলোজেনৰ প্রেফারেন্স পালে সো দিস ইজ রং গতিকে আমি বাদ দিলু and the correct name is 1 chloro bute 2 in so thank you all hope all of you like this video and in the next class in the next lecture I will come with some new topics till then bye